عليكم حبيباتي، بخير كلشي مزيان صافا. بارك عواشركم بداكشي اللي تمنيتو. اليوم غادي نصايبو جميع، نصايبو الكراطا ديال لي بات بالبروكولي والكفته، كفته مقليه. الوغ باش غادي نبداو بنصايبو لا بيشاميل هي الاولى. عندنا غنحتاجو الحليب مفيض، الزبده مذوبه والدقيق. يلا على بركه الله نبداو. كاينين شي بنات من هنايا قالوا لي متبعين لاشين ديالي وقالوا لي ما كيفهموش بالعربيه، ماذا بيا نترجم ليهم. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va préparer un gratin de brocoli, pâtes et viande hachée. Et pour cela, on aurait besoin tout d'abord de préparer une béchamel. Et pour la béchamel, il faudrait du lait bouilli, bien sûr, du beurre fondu et de la farine. Bon. On rajoute un petit peu de sel. Ceux qui aiment bien la saveur de la noix de muscade, ben, ils la mettent. Moi, je l'aime pas. Pour ça, je la mets pas. Bon. Alors, on rajoute la farine. Et on tourne bien. Pour bien mélanger. من بعد ما تجانست الفرينه مع الزبده غادي نبداو نضيفو الحليب شويه بشويه. الحليب هذا مداير فيض كيف ما قلت لكم في الفيديو. فوالا شويه بشويه نخليوه حتى يبدا يعقد شويه بشويه. كيف ما بغيتو ديروا فول، بغيتو ديروا غير بالعشق بحال بحال، صغير ما يتحرقش. Alors on rajoute le lait petit à petit et on laisse jusqu'à ce que ça commence à épaissir, et on rajoute jusqu'à la fin du lait. Moi j'en ai pris un peu moins de presque un demi-litre de lait, voilà. Là ça commence à épaissir, on rajoute encore du lait au fur et à mesure, et on continue à rajouter jusqu'à ce qu'on ait fini notre lait, voilà. Et on continue à remuer. Ouais, ben je crois que je vais prendre un petit fouet là parce que غنبقاو نحركو في الحليب ديالنا، في لا بيشاميل ديالنا بليطو حتى تعقد. فوالا مني غتكون عندنا واحد لا كونسيستانس عاقده غنحبسوا العافيه عليها. نحركو مزيان. On continue à touiller jusqu'à ce que la crème béchamel épaississe assez. Alors là, elle n'a pas encore pris la bonne consistance. Continue à touiller, à touiller. انا باش ما نطولش عليكم في لا فيديو، سلقت لي بات قبل وسلقت البروكولي قبل وشرملت هذاك شحرت الكفته باش ما نتعطلوش في التحضير. يلا نتلاقاو في المرحله الثانيه بين ما وجدت لي لا béchamel. On se revoit tout à l'heure à la fin de la cuisson de la béchamel. من بعد ما طيبنا لا بيشاميل، ها هي الشكل النهائي ديالها، ها لا كونسيستانس ديالها، يعني ما جارياش، خاصها تكون عاقده. فوالا. après avoir
fini de préparer la béchamel. Voilà la consistance finale. Elle doit être comme ça, elle ne doit pas être légère, en principe. Voilà, alors pour cela, moi j'ai besoin d'un plat qui va au four, mais c'est pas grave, je vais utiliser ma poêle Tefal. Elle est bien, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de la beurrer. Voilà. Faut pas trop mettre de beurre. ما خصناش نديرو الزبده بزاف باسكو الانسان مع الحمير خصو يتكيش شويه على راسو. فوالا غادي نبداو ب لي بات هما الاولين. Je suis désolée les filles parce que moi j'aime bien travailler avec les mains. De toute façon les mains sont plus propres que les cuillères et les fourchettes. En plus on sait ce qu'on fait. Ben il faut mettre bien départager les ingrédients, surtout le plan de la poêle. Du coup ça vient uniforme. Partout on a des brocolis et partout on a des pâtes et partout on a... Il y a une petite astuce aussi que je voulais vous dire, mais à la fin plutôt. Alors من بعد ما درنا لي بات انا كنخدم غير بيديا سمحوا لي، ولكن كل واحد يدير اللي بغا. كاين اللي ما كيبغيش تيجي كيعاف. بون هذه الكفته اللي شحرت كنديرها حتى هي. فوالا وعندي واحد اللعيبه بغيت نقول لكم عليها. كانوا عندي واحد لي بتي كيوب ديال الفرomage حتى واحد ما تياكلهم. اش درت انا؟ قلت انا حيت هاد سميتها الكراتان ديال لي بات مع البروكولي كيشكروا بزاف الفرomage. قد ما كثرتي فيهم الفرomage كيجيو واعرين صراحه، كيعطيو النكهه وتيعطيو اللذه. Alors je disais en arabe, si vous avez du fromage dans le frigo, en l'occurrence des petits cubes Kiri ou du fromage que vous n'avez pas utilisé ou que vous ne pouviez pas utiliser, alors moi je vous conseille d'en mettre dans votre gratin parce que ça donne une saveur incroyablement bonne. Ça je sais pas, moi je le fais plusieurs fois. C'est réussi à 100%, ça c'est sûr que c'est garanti. Tout le monde se lèche les babines après. Je vous promets. Moi je vais mettre toutes les cubes que j'ai là, c'est pas grave. Au lieu de finir à la poubelle, il vaut mieux qu'ils servent à quelque chose. Voilà. Là, j'espère que je suis pas très lente. De toutes les façons, moi, j'ai bien activé les ingrédients. J'ai fait bouillir les pâtes. J'ai fait rissoler la viande hachée. Et là, et même les brocolis, je les ai fait bouillir. Et c'est juste la béchamel qu'on a préparée ensemble. Voilà. J'ai pas été très longue pour vous, j'espère. Bon. Maintenant, on va commencer par verser. Vous allez voir. Ah, mon Dieu. Quand c'est cuit, eh ben, je vous dis pas. C'est un vrai régal. Un vrai régal, garanti. Faut vraiment l'essayer. Et me laisser les commentaires en bas de ma chaîne. Moi, je suis flexible, il n'y a pas de problème. Si vous avez des critiques, parce que les critiques, elles sont toujours positives, même si elles sont négatives. Au fond, ça sert, parce que des critiques, les gens, ils apprennent, voilà. Alors.
Comme vous savez, aujourd'hui, c'est le 14e jour du Shaban. Et que chez nous, les musulmans, on fait le jeûne. Et du coup, moi, j'étais en train de lire le Coran, tranquillement. Et puis, oh mon Dieu, j'ai dit, oh, j'ai envie d'une pâte à la béchamel, gratin de pâte à la béchamel, au secours. Alors, j'ai vu l'heure, j'ai vu que c'était encore tôt. J'ai dit, allez, hop, on y va, c'est parti. Que Dieu me pardonne. On a tous des faiblesses, hein? C'est normal. كنت نحكي بالفرنسيه. قلت انه كنت جالسه طرونكي صليت العصر الله يتقبل وبديت كنفكر وكنت نقرا ربي في القران. صليت العصر وقريت القران كنت نقرا القران شويه جاني شويه ديال الجوع وقلت اش غندير ويطيح لي في بالي كرايتان ديال لي بات مع البيشاميل والبروكولي. قلت الله يا ربي واش باقي عندي الوقت. شفت المكانه باقي الوقت. الو قلت سي بارتي يلا انا فاليا. الو هادي راه ما نقولش لكم المذاق خطير. نتوما تجربوا تردوا عليا الخبر. انا ماشي انا واخا تقول لا راه حالتها راه ما هادي ماشي مشكل قولوا اللي بغيتو. انا كنتقبل كاع لي كريتيك. يلا نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. من بعد ما خلينا الكراتان ديالنا ديال البروكولي ولي بات والكفته لمده 30 دقيقه في الفور. غادي نخرجوه دابا نطفو عليه نخرجوه ونشوفوا الشكل النهائي. فوالا هو محمر كيشهي فيه واحد الريحه خطيره. هانتوما شوفوا كنا كنصايمه كون زربت عليه دابا. طايب محمر ناضي خاصو غا اللي ياكلو. ايوا كنتمنى من الله تجربوه وديروا هاد تجربوه بحالي. واللي عنده شي ملاحظه مرحبا ما كاينش شي مشكل. انا كنتقبلها بالصدر الرحب. Alors voilà, après avoir laissé passer 30 minutes de cuisson, on sort notre plat du four et voilà le résultat final. Un bon gratin qui mérite vraiment d'être j'ai oublié, oh là là, avec les jeunes j'ai oublié tous mes mots, qui mérite d'être dégusté. Et j'espère que vous allez l'essayer et que vous allez apprécier. Si vous avez des remarques et des commentaires à faire, ben n'hésitez pas. Et ben sinon, si vous êtes content de ma recette, ben n'hésitez pas à me faire un petit pouce. Merci beaucoup et au revoir, à la prochaine. Salam alaikum, assalam. في لقاء مع فيديو جديدة.